Ассалому алайкум бародаро, ховаро ва нафаро ки тамошо кардем. Хуш омадем ба канали Афанди Лайф. Ин канал росима 2 сол пеш шудаги будам, айқафош нашидам ва ози ман ният дорам ки дар 2024 айқафои ами канал шам ва бисотарак барномаҳо, видеои зур дар ами канал кунам. Ба нафаро ки моро мешиносанд хоҳиш мекунам ки подписатсия кунен, ҳамаи видеои моро тамошо кунен. Боварӣ дорам ки ҳамаш маъқултон мешавад ва ин барнома да баъди ка даъват кардагем чи хеле ки мешиносен якчанд саволот дорем ша ва ин саволои ҳастае ки шумо ҳаматон мехоҳед битиенеш ва ма боварӣ дорум ва мегӯм ки ин саволое ки ман метиҳам иншалло ки беҷавоб намемонам. Бояд ҷавобша ай даҳани хумон бигирем. Бахшиш дар хонаи баъди ки шумо барнома кардем кам ғам метиҳанд. Хай, салом алейкум, сар мекунем. Салом алейкум бародаро, подписчикои канали Афанди. Бародар дар соли 2024 навигарӣ кардани YouTube да просто дастгириш кунен, идеои хуб дора. Ҳама каса тамошои бо фароғат хонад. Мерем. Якум савол ҳамия ки ному насаб, отчествата, пирра, соли таваллуда бугӯ. Таваллуд ҳатмие? Ҳатмие. Сафару Сунатулло. Отчестварам бугум. Отчестварам бугум. Сафару бескашандия. Сафару Сунатулло Тоҷиддинович. Соли таваллуд 23 солаем. Бугу рӯз мо таваллуд 05/11/2000. 05/11/2000. 5 ноябри 2000 сола. 7 моҳ таваллуд шидагем. 7 моҳ. Каме ки 7 моҳ таваллуд шавре пеноша. Ҳастем мута. Саволи дигим бародаро. Кай ва дар куҷо шинос шудӣ? Кай дар куҷо пратар фаҳмед? Хуб, соли 2014 буд. 14 сола будӣ? Соли 2014 буд. Синфи 8 будам. Дар мактаби 50. Хали диди шай, дур диди шай, пеш диди шай ки сразу диди рафти гап партофти ё ки утра гап партоф. Мақсад дарс да будем. Баъд занг шид бромадем. Синфтон буд ё ки дар мактаб хунди? Синфи мо буд, бари синфи мо да синфи мо буд. Ва ҳамчунин худод буд? Не, калон будем ма. Баъд карочи гӯш кард. Занг мешава, ай дарс занг мешава, мебурем. Кайлдор да истогем, қати ҳайдари талабон. Ҳамун бари синфи мо бигем ҳамун рӯз омаданда. Ҳамун рӯз омаданда дига син поён да будам. Ҳамун рӯз омадам. Баъд карочи ҳамунҷа дадим занг да бромадам дидам. Ахи любовь первый взгляд ниган чале. Музика индийский шиди. Ба ошиқ шиди. Кай баъди чанд қапасаш баъд қатиш гап зади ё ки изҳори муҳаббат кардӣ ё? Маро гап то ҳамин рӯза то инами ҳозира ягон духтара гап дода. Ман наметавонам гап дода. Ман просто гап метавонам. Не, гап не, у гап ана просто ам хеле дидам я ам хеле кадагин тамом. Ман намехода. Ахе кадай. Лайфха каёд гирем бачо, ами арӯз мақбул. Не, ман марда наметавонистам. Хеле просто хедам ба хандидак. Баъд рафтан усе поём фуромадан мо пеш трезем синфта соҳибдем ам калдорда. Кардесим да айс омадам баъд ҳайдар костюм шам хе бадан кардам калдорда фурдо. Калдорда пояндоз чикар партов бигзане ки уам демнам то хе. Гузар. Баъдориш гузар. Баъд карочи ам хешинос. Ба ҷои ҳайдар, ба ҷои ту партои костюм та ҳайдар партов. ҳайдар беҳтарин рафиқам буд. ҳайдар респект. Саволи сеюм. Аули саволи давум дорам. Чанд қад нашенӣ кардем ки ба вай шуд? Чанд қад мисол гап задем мешинохтиш? ҳатмия? ҳатмия ин саволои ман ҳастае ки бояд ҷавоб битӣ. барномаоида ки ҷавоб додагӣ нести, барномада синфи 8 будам ма. То синфи нигима. мо отношение по отношению набуд, хеле гам набуд вақт мо. Чука отношение набуд? Мақсад тон май хали у хали. Не, у рафтан отношение нест яка. Отношение мисол мегирем
салом ба даст мекунӣ биё даста салом ба даст мекунӣ ма кадаги нестам ба даст қатиш салом сериёз ама ба даст қатӣ машинаҳои давраи қадим баъд то синфи наҳа синфи ҳашт то синфи наҳа гаҳо задагиям баъд биромадаи мактаб 1 сол гумш кардам ба медонистам мақсад ки хонашон дар фалон ҷо ҳая аниқша намедонистам 1 сол ма кофтагиям ла данва нако 1 сол ма кофтагиям ҳамун точка ҳамун бигем ҳамун ҷо шонда ҳамун точка шонда бигем ҳамун сунои ҳамун хона шонда литсей буд аз синфи наҳима баромадам баъд мақсад аз синфи наҳи баромадаги будам ӯ короче ки баромадаи мактаб ма синфи наҳ шидам да бигем ҳамчен баъд чӣ шидем ҳамхе гумшид баъд аз синфи наҳиро ки ма буд кардам баъд литсей даромадам ҳамун литсей ки ҳамун територия шонда даромадам ки биём маш дар литсей мехонд вай не мактаб намехондем просто ма ҳашт будам дар наздикиҳои ҳамуҷа хонди ки биниша мақсад ба ин буд ма ҳашт будам ӯ наҳ буд ана ман наҳ кишидам ӯ биромадаи наҳ айнаҳи биромадаи мактаб ма баъд наҳа ки буд кардам ана баъд ба ҳамун литсей баъди кофтанат ба ёфтиша як рӯз аз литсей короче барвақт биромадам ай маълимам ҷавоб гирифтам намедонам чӣ да ба худо ҷавоб гирифтагиам ба худо намедонам чӣ ба дилда дил баъд ҷавоб гирифтам биромадам аз литсей ӯ пара гузаштам рада рафтесам хеле чӣ рафтесам қиссарохам ҳамин чишум қат нигоҳ мекунам ду духтаи уси омадеша нигоҳ кардам ба сарма хам кардам ҳар душам хеле истод ҳамин расстояни 3 метрам хеле буд ҳар душ истод баъд сармаочкам хеле нигоҳ кардам ки мои ба худо ман намеяла ой шумодаги айсара хеле чиза хеле намефаҳмӣ то ошиқ набошӣ намефаҳмӣ агар ман ҳазор бугум намефаҳмӣ баъди 1 соли кофтан дидиша баъд ма телефон истифода намебурдам чено телефон истифода намебурдам бо ҳам хеле баъд номрои очама гирифт номрои очама додамаш меомадам ба телефони очам гам безанам ба худо қасам ба телефони очам гам безанам баъд хулас ёфтамаш як бигем опиши короче ҳами 4-5 сол давом кардаги гап зандам 4-5 сол пас шука ҳоли саволҳо бисёр вали навуд савол шид ҳоли саволҳои қин дар пешаи саволҳои осонаш буди хеле гуфтан қин дишид ози саволҳо дар пешаи дар чандин репот гуфтагие ки ай душанбека паридагиум рӯзи туюш ҳами гап роста ё дурӯғ ё ки хайб кардӣ фақат ростша бугӯ дурӯғ мода дар кор нест рӯзи туюш не баъди туюш паридагӣ аниқ чӣ ба рӯзи туюш не баъди туюш рост беақлӣ ту ай одаме ки тамоми чизша партов ки бикова биёба ҳамура ай одаме ки бигем ҳамун дӯстш медошт баъд мисол намерава баъд ай одам чӣ яҷида дорем просто так тамом мега барои духта партофтан гуфтесам беақлӣ будам ақл надошти чанд сола будӣ так 17-18 будам 18 иш рост буда беодару каро ки ин барномада бояд ҳақиқата гап занӣ ман гуфтам ҳақиқат нашид ҳақиқата вале як саволи дига дорум ки ин савол охиродай як саволи дорум ки то ҳоз дира дар ягон барномаш нигона ки ягон барномаш да ҷавоб додаги нестай ва ман кӯшиш мекунам ки барномаи мада саволи мара ҷавоб гап саволи навбатӣ ҳамия ки агар ҳози бар бигарда то ҳози зан дорӣ фарзанд дорӣ хеб иҷа шодалит кунам ҷавоб наметам иҷа шодалит кунам ҷои гуфтам зан дорӣ фарзанд дорӣ монувистам хеле нангивай мегӯгалит ҳози ту зан дорӣ фарзанд дорӣ агар ҳози бар бигарда зани дигар мегириш хотири ҳамақа ошиқит хотири ҳамақа партофтани духта қариб киштани
در چندین ری بود گفتگی که زن دیو میگیرم تا اون سوالی که میگیریش نمیگیریش ای به جواب میمونه ایجا به جواب میمونه اون جوابش در دین ما هست. نه تو باید امو دیل تا در برنامه ما بگوی. نه باید بگوی سند باید بگوی. ما یکم سرکردن در ما گفتم که سوالایی که در اون برنامه جواب داده نیست باید در برنامه ما جواب بدید. ها یا نه کلمه یا ها یا نه یکم خیلی نداره. ها یا نه شب بگو تمام میریم درشی. این بانی گپای گفتگی دیگه شب بگم تمام. یا های یا نه جد واریانت های ها نه های یا گفتی مردا گوری یا گفتی مرد تو های شاید شب های یا نه ای بچه یا جد واریانت های ها یا نه یا نه 45 که تو چی جوش خلاصی گپ با اومدن فهموندن ها یا نه یا نه به جواب میمونه. درو درست نکه گپا به جواب میمونه. به جواب میمونه. به جیس هوایی چیزی من باید به جواب نباشه. نه خیلی اگر آینگه بترسی نه بگو. دروغ بگو نه بگو. اگر که نترسی او بگو. بیا. گفته سمگو این سوال به جواب میمونه بخ. نه تو بسیار چیزا هست که من نمیتونم. تو جواب نتی من دیگه سوال نمیتونم. بگو حقیقت بید برنامه ما همیه که باید حقیقت بگی. ولی چی مفهوم فرق میکنه دیگه برنامه که برنامه باید همه سوالای ما رگی به خاطر جواب بدی. به جواب نمیمونه. به جواب نمیمونه نشه. به جواب نمیمونه نشه تمام. اینا نمیگم. نه. میگی وای نه. نمیگم. سناد. وای نه. نه. تمام. نه. نه. نه حقیقتا یا که هی نه. تمام تو گفتی بگو گفتی نه نه. 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 نه نه نه. نه نه نه. کای نه دروغکی بود نه راستکی. نه. تو بگو دروغکی بود یا راستکی؟ تمام دیگه سوال دارم میگذاریم با. آخه اگر روزی ما بگم کو سرانو معلومه شد. نه. مجھے معلوم شد. مجھے معلوم شد. خیلی خید کردین لودارو تمام. من ایجاش نمیبرم با امید نشه. نه آخه ایجا. این خودش نام گفت که اگر ایجا واسه من دیگه کد ما اگر تو بو کوی کو میسو تو اگه ممکن گرفتگی میشوزی. نه که نه 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 این کارش دیگه نیست. بسیار چیزا هست که فکر میکنی شیدایی نیست. خیلی خید کردین. خیلی خید کردین که نه گفت که اگر ما بگمش معلوم میشه. معلومه چه یا هو لبای کس خید میکنه که نشید توه. گفته بودم روز ما بزه بیبم نسوزانم گفته بودم روز میای مقلتی بازانو جاد بالای دیده های نکی برم دانه جاد نکن دیل ده نکی خانه بدارم دانه ام خلی جوابای دور و دراز میته که هر کس نفهمده بجای داریم با خیلی خودش خید میکنه. ام خیلی بجای میفهمیده که تون فهمیدید. سواله که از یه سواله که ایره من زمین سنت 3-4 سال شد خطر نکنم میشناسم. امی سوالا بسیار در کامنتاریوش در پوست در لبای جو امی سوالا میتونه که گفتگی نیست. داشت مرا گفتگی نیست امی چیزا. ما 4 سال قطعی شورشنم داشت مرا گفتگی نیست امی گفت. آزی این دامی برنامه باید حقیقت فهمیم. معنای کلمه ای که تو در پایین پروفیل اینستاگرامت موندگی خ نقطه نقطه ر نقطه نقطه ام نقطه نقطه 25 مو نقطه نقطه نوشتارا کومی که نتمیشناسه میدونه بود در چندین ابلوشکای رپشم امی کلمه را نقطه نقطه موندگی ای آن همی معنای آن همی را پر کده به یگون نمیگم نمیشوه ممکن نیست بگو پس آخه معنی این روز ما بگم آیود ده سوال دایی بزی بباده آن سوالی که گفتم این نمیشه سوالی که گفتم که در یگون برنامه جواب داده نیست این همی سوال قیمترین این همی سوال جواب ده جونت خلاص نه نگو بگو خیلی نقطه ره نقطه می نقطه 25 چی منو دوره بیاز یکم مینوس نوشی گوز مقصد بخونیم بانی باقی مونده کم ولی گوشم میشه دولی لشه جواب ده نگرز ای سوال نگرز نه آخه بخدا من تو این تسام که روز ما این سوال آیود ده سوال ده بزی همون سوالا نمی سوالا بگو تو مردا گوری همین سوال کتنا میرا باکا این سوال جواب ده کدام میدونم تمام اپا این ممکن نیست وقتی دیگه که من بدونم تکش من نه یوس نه نکو تو شما جمعی سوجات بود نگو موزی خوب بخدا قسم این سوالا ده کس میدونه تمام کی ما یا نمی دیگه تمام امی ده کس کاتیش میبره
تو تای گوشه تمام اسمع این برنامه ما باید روی روشات باشه باید بگویم گفت چیزایی گفتم که مثلا نمیشه ما باید فرق کننده باشه که من نمیدونم مثلا کی شناسم یا چی باشه این چیزا اینترسی مردم نمیشه اینترسی این مردم چیز اینترسی ما میدونم اینترسی یعنی کی گفتم تو باید بیا سوالا نمیتونم ای بچه نه بخلای سوالا جواب نمیتونم گفتم دکاس کاتیش میبرن این سوالا تمام یک ساعت چید من اینجا اجده دارم که سوالا بگو جواب شد نم قضا و کجده مینت که ایسم نه 25 اگر بگم الو خیرات اومدی تمام نه کن خلاص بوده که بوده زیتر نه دارش می 25 بس فکر بس کنی هم مینوتی ویدیو ما کار نیست ما ایت مایده خیلی دو در مرا پیر نبرو گای ما کلونی من هم در ازورمو چند ماهی اپریل ها تا ما خیلی کلونی خیلی اد سیمو خیلی اکا اگر من مارنگ تو تاز میشم من 2001 میشیدم تو روی مرا بیم دای مرا ای واز بینه بخدا تو واز بینی کیلو کشته بانو میالا تو واز بینی میگه خام ای ایت ما نگریس ایت ما نگریس ما فهمیدم من 25 بودش خیلی میشه میدونی که ها میدونی نه نه میدونم بس میدونم 25 من دادم میدونی داش اكبر 25 رقم شيء رقم دوش لا شيء مش كان سبعة تقريبا ها لا تلبس بس عشان بعرف مش شيء موجود تسعه خشب ممكن يا فهم بقول يا لكن نفهم تفهم ما قبل ما نود على هم قدام دوله بداش ممكن اكل نجا ما خلي هم نفهم مش نفهم ورام استوديو يو هم صدق شيء يوم ما شافوه يا انا 25 بو 25 بار چی؟ تو گفتی 25 یا آخه 25 بار بگی مردم چی فکر میکنه دیونه دستته بابا چی 25 بار 25 بار گفتی که همین 25 بار خیانتت کرده 25 بار دیده ایشی زیاد دو خیانت چبگوی 25 بار زیاد خیانت کرده اون پیش من دیگه کسی دوست می داشت یکی خیلی بگیریم یا غلط تیمایی که ما بسیار چیزا گفتگی نیست ایو بیا ه ر م 25 م ب م ب ای بو ما اینو به شاهدش برو والا بر شاهدم برو والا یا خیره میگو نمیتونم یا ریره میگو یا میره میگو یا 25 میگو یا بیره میگو که اوزی من همش میگم خیر ر م 25 م معنای همش هم میدونم میگم اوزی بگو مرحمت من میدونم منو شوز میگم مرحمت خیلی نمیدونم گپای مرا فهمیدن به حد کنه اگر موجه بوبرمی آدمی به عقل میفهمه چیزایی هست که ترم جوابش نفهمی خوبه بهترین کارا میکنی مرام نگم بهترین کارا میکنی مقصد اوجه کلان شدیم او دوره 2019 و 20 خیلی دوره به عقل که بود لبای چیزا مثال میگفتیم چی میگن پروا نداشتیم از یه زندگی دست همون زگه میفهمیم که چی خیلی هم مثال نه اول خودم در جواب بده زنی بهوده بگو چی خیلی نمی حوزی الله دا طور سر شده بیار کلیت سه خونگاه در سنتری دوشنبه را بده نمی سوال بگو جواب ده نمیتونم نامی الله دروغ گمی گوش کده اگر این سوال جواب نتکو دیگه حیاتانبی قطعید گو نمیزنم جواب نمیتونم بخدا جواب نمیتونم نمیتونم بخدا منات بخدا اگر نتیم چیزی مرا من فرفت بخدا نمیتونم جواب بده نسیم به نام الله نمیتونم مایلی آخوی تمام دوستی مو ایس پس دوستی نامرد بچه تو بخدا نگاه که هسته که چیزایی که نمیشه باش گفته این همون چیزایی هست که به نام الله نسیم جان بگو همه پدپیسچیکای من خانه شوان که من سرد خیره 25 می ب خیلی برادر اختون دیدن که چند که زور زدم در دوستی مو نگفتم که دیگر دوست نمیشیم ای تو نگفت در میگه کلیت سه خونده هم بتیم که نمیگه برادرایش خیلی اختون دیدن که نگفت من نمیدونم دیگه چی کنم ای ترام بخشش ای نمی قدر آدمی که تماشا میکنین ای همه بخشش نمیتونم ای البته یکم چیز سریوز نمیده او برنامه ما باید میگفت بعد معنی میداشت تو نسیم جان ما بسیار چیزا گفتگیم که من مرا اینم پیش برنامه کنی شما میگه مثال روز شناس شوی تو ایرا بگو رو نمیگم شما
ما خاطر همین دوستیمو مثال خاطر رنگ فرزند مادر می مادر ما خیلی گفته استم مثال من نقل کردم که چه خشی نگم با خدا کنم باز یه ویدیو راش ما ابرز کاورس کردم باشه داریم و ممکن 2 ساعت چه دمیره همین سوالا پرسیدم بعدی کامیرا بکشتم گفتم ای بچه‌ها بگو التماس کردم نکی نگو خیلی همین خیلی گفتی گپا که تو مردن شمی سیرش میره آخران سوال نیست آخران خواهش های رپکی ولی برآوردگی نیستی جوای گلوس بخونی اگه شما میسرشه همون رپکی کلیپش میکنی که برمین 100 تا برز میگی چی میگی چند قشم میدونی گوش میکنیم آورده رو میره پولین برآوردگی نیست یکمیش در شما میشنوین یکم 16 خط چه 10 خط چه رفتی Ей, бармен, то сахара, қарз мерези, ма клиенти доимитам Ягон ҷо намегрезам, сата госпрески шоҳонара Нархиш қимата, ягон ҷой дафтарда навис Атаномун суната, аёд намеброрум ака Ирӯз хубим кади, ага саҳар биёрум Цума зиёд ишқати, умерезам, ма мебардорам Кам шава дардам, охи ма чихе мардам Меғалтум, механда мардам Нӯшидани ма сабаб дошт Ишқи ту буд сабабаш, бисёри ба дӯстӣ доштам Маълум набуд ададаш зури бадай ма имина хидм ма мире ганда ма хуш дагай варшда дорум ки кай меброраш даже предлагатиш кардам ки биё сценарияша ма нависам да сценарияша ма бозӣ кунам ҳами клипа тесарак бурорем барамқа ай канали худаш клипша дад мекунем ёки 100 та бари парафтан тамом хоб ан ютуб минус 100 та биза Сата баҳри дардғамат, сата баҳри партофтанат, сата баҳри тракофтан, сата баҳри наёфтанам Имасти нишонаи заифи маю зурине Ма бардошти дарда дорам, не ки ай ту дурине Ма агар бидонам ки репҳома гӯш мекунӣ Чунон эҷод кунам ки хита ба доро вези Манома мегардонам гӯш кунӣ ва ашк нарези Чунон эҷод мекунам ховуд бур дигар нахези Агар фаҳмам овозайма тира ором намона Чунон ма дод мезанам овозам гӯшта дарона Агар донам ғам дори ту ма ғамта кам мекардам Агар мешид маи умрам да умрат зам мекардам Дури ай ту шикаст мара ба худо пир шидестам Меҳрам зиёд шидест туда то чанде пир шидестам Ай рӯзи рафтагит чанд сурата дарондум Муш дониста ки телда ҳастай бо мера меброрумуш Рафти ва нарафт ғами ту дили ту даркам накад Ай ту да ғамот ба меҳрам ки мара таркам накад Чӣ дар корай телефон омада занг назана Чӣ дар корай суратет қатъи ма гап назана Ту дони худо мисраҳом вуҷуда намеларзона Пайдо нашид одаме ки иқа бисӯзона Дар қонун ҷазо медошта гошиқ кардану партофтан Ай дуруни файзобод тиракофта меёфтан Ҳисоб кунам даи 5 сол додаи азоб чӣ қатл 20 ё ки 30 сол не медодан ҳукми қатл Лаънат ба ҳамихе ишқи ҳазор омад барои иштирок кардан дар барномаи ма бо қимба омад идоф ягон шартаи конкрет намехӯрад Салом алейкум. бародаро ахиру браишкар задам дар биниша хун кардам бисёри бад ғам дод хубуш кардам хай чӣ гуфтанем бародаро камера ки мефоратон блогерай реперай фарқ надорад на комментария нависен кӯшиш мекунем ки ҳар ҳафта ҳам хали барномаҳои аҷоиб аҷоиб кунем ба против мегӯям ба ҳамун стили хишон ба ҳамун соҳаи хишон ягон барномаҳои хуб кунем ки шумо ҳам хушанд камера ки мехоҳем дар комментария нависен мо кӯшиш мекунем ки даъватш кунем иҷа нем ягон ҷои дигар небиём ҷа кадам герка барном додат безор хулас подписаться кунед бародаро лайк монед комментария хуб нависен панотон ба худо баъд дигар ман гуфтанӣ бошӣ бугӯ ма подписчикои тадама мухлисои худам дама баъд як одам да короче гап дорам подписчикои худа да чӣ гуфтанем дастгириш кунен идеяи хуб дора чӣ
چیزای نو میکنه کاروچی با خاطر همین شما میکنم میگم یوتیوب سون نمیتا که بگین که برای سون میسوز دوستا و همین چیزی پیشرو میکنه با خاطر شما مخلصای خودم دا چی گفتن این چیزای ترک کلیپای نو باشین بعد خداوند گجه باشین صحت سلامت باشین درد غم نبینین خداوند یک عمر با آرزوتون برسونه آرزوتون جامعه عمل پوشه دویم خوشبخت خرسان باشین بعد اودان دا نترس چی نمیدونم اما تا اون وقت دو برادرو خیر